स्वस्ति नः इन्द्रो वृषत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो करीतु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। सब पास्टर अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें और दिल से आप भी प्लीज सब अपने हाथ ब्रदर गौरव जी की तरफ करें। पिता हम आपका थैंक्स समस्त प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने वर्तमान गोटे खबर द्रुत गति सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लगी और से खबरटी यहीपरि जे जड़े प्रभुंकर लोक आ जे कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्री जड़े हेड जे अनेक वर्ष धरी प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास कर आसुचंती। एपरी जने व्यक्ति हिंदू मंदिर को जाइकी आम हिंदू मंदिर कहीपर ना सिख मंदिर बोली कहवा से सही सिख मंदिर को जाइकी आठी से कौन कर मूर्ति सामने दंडवत होती मूर्ति को से प्रणाम कर मुंडरे टीका लगे यही गोटे वीडियो वर्तमान द्रुत गति भाइराल होची। जो भाई जनक ए वीडियो क्लिप नहीं जदि से वीडियो शूट कर न था हुए तो वर्तमान अनेक प्रकार कंट्रोवर्सी होता। आउ जो प्रभुंकर दास जनक मंदिर को जाइकी मुंडिया मारी आ सी हुए तो कही था जे यहाँ हूँ एक फेक न्यूज यहाँ हूँ एक भूल खबर बोली कही था किंतु जेहेतु समस्त प्रकार प्रमाण रही अछि आखि सामने वीडियो क्लिप रही अछि आउ ए वीडियो क्लिप को अनेक लोक मैंने देखी सारे से निमंते ये कथा को अस्वीकार करा जाई न पारे। आ अंकुर नरुला मिनिस्ट्री ये जो व्यक्ति अच्छा जहाँ विषय में कहूँ आ से अस्वीकार करी पारिबे नहीं कारण तांकर वीडियो भाइराल हो सारी। तेबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण हूँ तो पचारि पारती ना कौन मो वर्तमान ठार कहीदेवसी ना हूँ गौरव सिंह। आउ ए गौरव सिंह तांकर जदि आम हिस्ट्री देखा आ से जने भल प्रचारक अटंती आ भल प्रचार करती तांकर पुराना वीडियो गुड़िक आम देखा पाऊ आथि सहित से अंकुर नरुला मिनिस्ट्री को मत से संभालती आ तांकर खास आदमी आमर जे अंकुर नरुला अपोस्टल अंकुर नरुला तांकर खास लोक होचंती गौरव सिंह। आ केवल सेतिक नुहे जो जगह ख्रीस्टियन मान सहित ताड़ना हुए कौन सी माने भूल विषय घटे ए गौरव सिंह आगे जाइए से ठिया हुआ आउ अनेक यही समस्या को से समाधान करिसंते। अनेक वर्ष धरी प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानी आसुचंते किंतु एठार प्रश्न उठुची से एत बड़ भूल से करिले किपरि मंदिर को जाइकी आ सेठी दंडवत हवा आ मूर्ति को प्रणाम करिबा तेबे एते बड़ भूल से करि पारिले किपरि एटा मनर प्रश्न आसुथबो। तेबे जहाँ जना पड़ुची जे आ से जने ख्रीस्टियन लीडर हेबा सहित से जने समाजसेवी मध्य अटंते समाजर लोकों को खुशी करिया निमंते से एपरी करचंते। तेबे एठारे गुटे विषय आपण चिंता करंतु आमे समाज को खुशी करिया निमंते ईश्वर को आज्ञा को लंघन करिबा केते दूर जुक्तियुक्त एटा आपण डिसाइड करंतु भावंतु
ଆମେ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା? କାରଣ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦଶ ଆଜ୍ଞାର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ତଳକୁ ତଳ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ କୌଣସି ଦେବତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ସମାଜକୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ନା, ଗୌରବ ସିଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଲା ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କରିବାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଭଳି ଅନେକ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ଓ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନୁଚିତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଆମେମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସମାଜ ଏବଂ ଦୁନିଆ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।